Hello and welcome to Exam SHASTRA. We will continue our series from current affairs number 24. So new national education policy in Assam. So basically at a news Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, he has launched national education policy NEP 20 in all the state universities and colleges. ठीक है, ये जून महीने का न्यूज़ था. Assam is one of the first state across the country to implement NEP 2020. Now, with the launching of NEP, the higher education institution across state will be offering a 4-year UG, that means undergraduate degree program. So, 4 বছৰ UG degree program দিয়া হ'ব. 25th number Assam Police Seva Setu app. ঠিক আছে, Assam Policeৰ এটা Seva Setu platform এটা launch কৰিছে. So, this is a bilingual interactive citizen services portal offering 26 service. কিমানটা service আছে এটো মনত ৰাখিবা. কি কৰিব ইনস্ট্যান্টলি ৰিপোৰ্ট ক্ৰাইমছ এণ্ড সাবমিট গ্ৰিভেন্সেছ যদি কৰবাত ক্ৰাইমৰ ৰিলেটেড ৰিপোৰ্ট আহিছে ঠিক আছে সো এই ক্ৰাইম যদি আহিছে হৈছে তো এইখিনি ৰিপোৰ্ট কৰিব আৰু গ্ৰিভেন্সেছ সাবমিট কৰিব ৰেজিষ্টাৰ সিনিয়ৰ সিটিজেনছ লিভিং এলোন যিখিনি অকলখৰে সিনিয়ৰ সিটিজেন আছে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন হ'ব ফৰ देयर protection verification of job applicants tenants and domestic help file reports for missing persons child related issues and lost found property apply for event permission NOC that means kobat jodi event ase thik ase event permission NOCs and security clearance for commercial construction share crime related information secretly thik ase so tar logote keneke register kora jabo yat likha goise so remember the app name the portal name Seva Setu portal so basically it is a bilingual portal and it includes 26 services okay next is use of the AI for tea harvest so basically Toklai Tea Research Center যেটো 1911 ত এস্টাবলিশ কৰা গৈছিল হে Toklai Research Center Research Association যোনটো আছে in collaboration with 3 other institutions is developing an artificial intelligence and robotic based selective tea harvester ঠিক আছে সো টি হারভেস্টিংৰ কাৰণে AI ইউজ কৰা গৈছে Toklai Research Center okay in association or collaboration with 3 other institutions আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে about 17% of the workers of Assam are employed as a tea plucker in Assam তো টি ইন্ডাস্ট্ৰি লগত জড়িত কিমান শতাংশ মানুহ আমাৰ ইয়াত আছে 17% মানুহ আছে সো সেই কাৰণে পলিটিক্যালি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ভোট বেংকত টি workers যোনখিনি আছে তেওঁলোকৰো weightage বহুত বেছি হয় next topic is about pact for forensic science so government of Assam on inked 2 memorandum of understanding that means MOU with Hyderabad based Center for DNA fingerprint and diagnostics so Center for DNA fingerprint and diagnostics CDFD logot ki korise MOU sign korise government of Assam so basically forensic science related eta development hoy another news regarding forensic lab so Assam police in 2022 became the first police department in the country to launch a e-forensic science laboratory ki koise e-forensic science laboratory bonua launch kora prothom police bharat borkhor kun hoy Assam police now next is EFSL online system for downloading the forensic science laboratory report forensic science laboratory ঠিক আছে এই যেটো ইয়াৰ ৰিলেটেড দ্যাট মিন্স forensic science laboratory যোনটো আছে EFSL সো এটা এটা অনলাইন সিস্টেম হয় বেসিক্যালি যিবোৰ ৰিপোৰ্ট থাকে যিবোৰ forensic report থাকে for downloading those reports which can be used by all the districts of Assam next topic is Subansiri project delayed further ঠিক আছে সো বেসিক্যালি Subansiri hydro electricity যেটো project আছে এটো আৰু বেছি কিছুমান টেকনিক্যাল কেছৰ কাৰণে ইস্যুজৰ কাৰণে ডিলে হৈছে তো Subansiri কথা অলপ জানিলো Subansiri is the right bank tributary of Brahmaputra river so Brahmaputra river এনেকে আহিছে Subansiri ওপৰৰ পৰা এনেকে লক খাইছে so right bank left bank tributary কেনে গম পাও যেটো গতি পথ থাকে যেটো ডিৰেকশনত নদীখন বয় এটো ডিৰেকশন বইছে so এটো কি সাইড হ'ব খু হাত হ'ব that means right hand side so হে কাৰণে কোৱা হয় Subansiri is a right hand tributary of Brahmaputra ঠিক আছে so it rises in the Tibet region in the Himalayas basically it follows east Tibet or pa eastern side flow kore okay and southeast or southeast of follow kori through the lower Subansiri district of Arunachal Pradesh and then south of the and then south to the Assam valley to dokhinor phale enake prothom south or phale then southeast or phale Arunachal then again south or phale Ahomot flow kore
where it joins the right bank of the Brahmaputra river in the Lakhimpur district of Assam. The Subansiri river, also called Gold River by the locals. This river is famous all over the world for its gold dust known as Subansiri. So yata ki poa goisile agote gold or dust poa goisile, thik ase, hun poa goisil buli koa hoy, dust. So gold dust. So ekane gold dust poa karone Subansiri buli koa hoy. Next, Subansiri hydroelectric project juntu ase. So etu eta ki hoy, like it is under construction, okay, gravity dam project on the Subansiri river along the border of Assam and Arunachal Pradesh. So jitu foothill region ase tate ase. Subansiri lower hydroelectric project had been kept pending due to local agitation over several dams safety. Ye hum logo ko pata, etu kotha ami janu, thik ase. Now gravity dam project, gravity dam is constructed from concrete or cement, unlike mud or masonry stones used in embankment. So embankment or khetrot ki hoy, mane mothari khetrot ki heri bana, I mean sobe jano mud ba tomar jibor stone ase dangor stone hebilak di bana, but gravity dam ki hoy jitu concrete ba cement di bonwa jay. So the mega power project which was supposed to completed by 2009-11, but ki hoy gol 2013 ot Abhijit Sharma as an social activist hoy, he filed an application, okay, in the National Green Tribunal. NGT ekhon Abhijit Sharma application file korile against the potential ecological threat of the project. So NGT hold kori thoi dile. So they halted the project development. Later in 2015, NGT gave approval to the project. Abhijit Sharma approached the Supreme Court now against the NGT's judgment. On the judgment dated back in March 11, 2019, the Supreme Court instructed the NGT for reconsidering their judgment. The NGT in its judgment on 31st July 2019 said there are no perceptible threat due to Subansiri hydel project to local ecological as per environmental impact assessment. So koise environmental impact assessment kora goise aru environmental impact assessment or hisapot kuno dhonor ecological threat ei project tur pura nahe boli NGT e ako telokor judgment dile, thik ase. Works again restarted in November 2019. New target date was August 2023, but the project witnessed a time overrun of 156 months. So bahut besi delay hoise because of certain agitations, certain prevention by Supreme Court and NGT and many of the activists of Assam. Okay, so next topic is about delimitation exercises in Assam. So Indian polity khetror pa bahut important hoy. Now current news ki asle tetia election commission published Assam delimitation draft and no change in legislative assembly or Lok Sabha seat. To amar ki hua nai, so sobe bhabisil je ebar ki hobo seat bahibo, notun somosti hobo, but hetu hua nai ba hetu nohol, thik ase. Election commission has proposed that the assembly seats reserved for the scheduled caste be increased from 8 to 9. So koise je 8 ta pa 9 ta seat ole ki hoy gol scheduled caste or karone jibur seat reserve kora ase jiman kita tatke eta bohua gol, and for scheduled tribes from 16 to 19 scheduled caste or khetrot 3 ta seat bohua gol because population of scheduled caste is more than scheduled scheduled tribes is more than scheduled castes in Assam. So delimitation ki hoy, it is an act of redrawing boundaries of Lok Sabha and state assembly seats to represent changes in population. The main objective of delimitation is to provide equal representation to equal segment of population as far as possible. So ki koa goise equal representation of equal segment of population of mane population provide koribor karone a delimitation exercise to kora goise. It is simply just a redrawing of legislative boundaries. For example, there are 14 Lok Sabha constituencies in Assam and population of Assam is 3,12,05,576 according to 2011 census. So delimitation commission will demarcate 14 constituencies in such a way that overall population in each constituency should close to 3,12,05,576 divided by 14 as much as possible. So sobok prottek to homosti jitu janosankhya সেই জনসংখ্যা একে কৰিবৰ কাৰণে আসলতে কি কৰা গৈছিলে এই delimitation exercise to কৰা গৈছিলে. Similarly, demarcation was done for 126 legislative assembly seats of Assam in the same manner. ঠিক আছে, যেনেকৈ কৰা গৈছে লোক সভাৰ ক্ষেত্ৰত হেনেকৈ বিধান সভাৰ ক্ষেত্ৰটো, that means state legislative assembly ক্ষেত্ৰটো কৰা গৈছে. ঠিক আছে, so ইয়াৰ related এটা question দিয়া গৈছে. Question to মই দিছো যে consider the following statements. 42nd Amendment Act laid down that there would be no delimitation till after the 2001 census. So 42nd Amendment ot koa goisile
ঠিক আছে যে 2001 ৰ সেন্সাস নোৱালৈকে কোন ডিলিমিটেশন নহব বুলি প্ৰথম স্টেটমেন্টটো দিয়া গৈছে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট okay so here likha ase consider the following statements 85th and 88th amendment extended the free zone seats till 2031 ঠিক আছে যেটো seats total seats কথা কোৱা গৈছে number 3 it is noted that article 82 is related to the readjustment of the seat after each census প্ৰত্যেকটো censusৰ পাছত article 82 to কিহৰ লগত related হয় readjustmentৰ লগত related হয় now which of the statement given above is or are correct ঠিক আছে সো এটো attempt কৰি পেলাই তলত তোমালোকে কমেন্টছত কমেন্ট কৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিলো ঠিক আছে নেক্সট ইজ কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব সো যেটো কোৱেশ্চন মই দিছো ন এতিয়া এনসাৰটো তোমালোকে পাই যাবা কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন কি আছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 82 the parliament should constitute a delimitation commission according to an act of parliament এখন এক্ট আনিব লাগিব আৰু তাৰ আধাৰতে delimitation commission constitute কৰিব পাৰিব so delimitation commissions have been set up 4 times 1952 11 বছৰ পাছত 63 10 বছৰ পাছত 73 and 2002 under the acts of 1952 1962 1972 2022 so 10 বছৰ 52 to 72 থাকিলে then again 82 92 9 2002 4 নম্বৰ খন কমিশন হল there was no delimitation after the 1981 and 1991 censuses 42nd amendment act of 1976 declares no delimitation till 2001 census this was done to promote the idea of population control okay a tendency was seen amongst the state to increase their population to have more seats in the parliament এনেকুৱা হৈছিল যদি কাবাৰ সাপোজ কোনোবা এখন ষ্টেটত যদি পপুলেশন বাঢ়ে তো আগতে কি কৰা গৈছিল নতুন নতুন কনস্টিটিউয়েন্সি বনোৱা গৈছিল যাতে বেছি সিট যাতে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বোৰে পায় সো সেই পপুলেশন কন্ট্ৰোল টু কৰিবৰ কাৰণেই ডিলিমিটেশন টু ষ্টপ কৰা গৈছিল বুলি কোৱা যায় as per 42nd amendment act delimitation was to be done in 2002 or the basis of 2001 census thus in 2002 parliament enacted delimitation act of 2002 ekot census hol duit delimitation commission khon boni gol by the act of an parliament a new feature was introduced in 2002 delimitation act so key asile features number of seats of allocated parliament seats to to states should remain unaltered তো জিমান কিটা পার্লামেন্ট সিট এলোকেট করা গৈছে স্টেটসক হেগেরা কি হবো আনঅল্টার্ড থাকিব মানে সিটস নাবাহেও নকমেও only internal realignment of constituencies within the states was to be done that যেটো এতিয়া করা গৈছে so internal realignment that means redrawing of boundaries within a state but the ambit should be the given amount of seats ঠিক আছে so the delimitation commission 2002 did not undertook delimitation action in Assam since the NRC update process was yet to be happen so amar yat NRC choli asil karone amar yat ki hua nasile delimitation commissioner kam okhomot hua nasile an election commission to begin delimitation exercises in Assam on 1st January 2023 which have already done and the delimitation was being carried out following a request from the Ministry of Law and Justice in November so basically 2022 November on Ministry of Law and Justice or pra ki kora gosile eta request poa gosile for delimitation in Assam and Assam's delimitation was done on 2001 census basis বুজি পালা so ইয়াৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি হয় which is a 5-star topic for the upcoming prelims ঠিক আছে নেক্সট ইজ যুবা এন্ড বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ so সাহিত্য একাডেমীয়ে কি অ্যানাউন্স কৰে লাইক সাহিত্য একাডেমী announces a list of 22 recipients of its বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ and 20 winners of yuva puraskar so bal sahitya puraskar dia aru yuva puraskar dia ohomor pa 5 people from Assam received awards so Rotindranath Goswami got bal sahitya puraskar in Assamese monot rakhiba bal sahitya Rotindranath Goswami ki kolu bal sahitya kune paise ebar award to sahitya academy Rotindranath Goswami okay Jintu Gitartho received yuva puraskar in Assamese so ohomiyat এই দুজনে পাইছে বাল সাহিত্য রতীন্দ্রনাথ গোস্বামী ঠিক আছে জিন্তু গীতাৰ্থ কি পাইছে युवा সাহিত্য পুৰস্কাৰ পাইছে দেন মাইনশ্ৰী দৈমাৰী was conferred युवा সাহিত্য একাডেমি award for বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে সাহিত্য একাডেমি বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজত কোনে পাইছে মাইনশ্ৰী দৈমাৰীয়ে পাইছে ওকে প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰী got bal sahitya award for bodo language again teo bal sahitya award paise thik ase now naina adhikari thik ase adhikari hoy
সো বেসিক্যালি এটা কথা মনত ৰাখিবা যে লাইক যিখিনি আমাৰ নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকে অধিকাৰী টাইটেলটো লয় সো সাহিত্য একাডেমি যুৱ পুৰস্কাৰ তেওঁ নেপালী সাহিত্যৰ কাৰণে পাইছে নেনা অধিকাৰী ঠিক আছে সো বেসিক্যালি ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ফৰ বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ ইন এছএমিছ বড়োত বাল সাহিত্য কোনে পাইছে প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰী ঠিক আছে প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰী এণ্ড অসমীয়া সাহিত্যৰ যুৱ পুৰস্কাৰ কোনে পাইছে জিন্তু গীতাৰ্থই পাইছে আৰু বড়ো সাহিত্যত মাইনশ্ৰী দৈমাৰীয়ে পাইছে ঠিক আছে তো কিবা এটা ট্ৰিক লগাব পাৰা লাইক প্ৰথম লেটাৰ কিটা মনত ৰাখি লবা ঠিক আছে পি আৰ ঠিক আছে মানে প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰী এণ্ড আৰ ফৰ ৰথীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা বাল সাহিত্য ঠিক আছে বাল সাহিত্য পি আৰ বাল সাহিত্য ওকে পি আৰ বাল সাহিত্য পি আৰ মানে দুজন ব্যক্তি বাল সাহিত্য পাইছে আৰু ইফালে হৈ গ'ল লাইক জিন্তু গীতাৰ্থ আৰু মাইনশ্ৰী তো এম জে ঠিক আছে মাইকেল জেকসন মনত ৰাখি লবা সো তেওঁলোকে কি পাইছে দুইজনে যুৱা সাহিত্য তো মাইকেল জেকসনক ইউথে ভাল পায় ন এনেকে মনত ৰাখিব সো যুৱা সাহিত্য এম ফৰ মাইনশ্ৰী জে ফৰ জিন্তু পি আৰ মানে পি ফৰ প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰী এণ্ড আৰ ফৰ ৰথীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী সো দে ওন they have received bal sahitya and nena adhikari to nepali monot thakibo okay the winners of both awards will receive an engraved copper plaque and a check of rupees 50,000 each at the ceremony to be held later okay next topic is about ambubasi mela so ambubasi mela protek bochor amar yat udjapon kora hoy kamakhya mondiror nilachal paharor uprot so 4 day ritual hoy shakti pid is covered with red cloth remove after 4 days and distributed as prasad ঠিক আছে okay every year along with ambubasi mahayog ambubasi mela is conducted people gather in large numbers the ambubasi mela symbolizes the fertility cult of the goddess kamakhya ঠিক আছে so fertility cult of the goddess kamakhya represent কৰে মাকো কৈছো the ambubasi mela symbolizes the fertility cult of goddess kamakhya ঠিক আছে there is no idol in the temple মনত ৰাখিবা there is no idol in the kamakhya temple the goddess is worshipped in the form of a uni like stone over which a natural spring flows ঠিক আছে এটা natural spring এটা flow কৰে spring মানে অসমত কম্পেছনৰ spring মানে কি হয় হে naturally uni like stoneৰ ওপৰত এটা natural মানে spring থাকে মানে পানী তোমালকে তাত দেখা পাবা ঠিক আছে ঠিক আছে the festival is also known as Mahakumbh of the East so কামাখ্যা মাৰ মন্দিৰত হোৱা অম্বুবাসী যি মেলা ভাগ আছে সেই মেলা ভাগক মহাকুম্ভ অফ ইষ্ট বুলি কোৱা মানে পূবৰ কুম্ভ মেলা বুলি কোৱা হয় as it draws lakhs of devotees from all over the world ঠিক আছে so basically যেটো ফার্স্ট পার্ট আছিল হেতু আমি কমপ্লিট কৰিছো but yes we are going to start the next part ঠিক আছে সো এই পার্টটো আমি খুনকালে শেষ কৰি দিম বেছি সময় নলওঁ and the next topic is about metro services in Guwahati so basically see যিগৰাকী metro man of India বুলি আমি যাক কওঁ ইজ ৰিডাৰন স্যাৰ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে metro services to a base service হয় to improve the transportation overbridge বনাই বেলেগ ধৰণৰ নতুন ব্ৰিজেস বনাই পেলাই এই প্ৰবলেমটো যেটো ট্ৰান্সপোৰ্টেশন সিস্টেম এটো পার্মানেন্ট সলিউশন ইয়াৰ দিব নোৱাৰে বাট মেট্ৰো ইন গুৱাহাটী সম্ভৱ হয় নে নহয় The Rail India Technology and Economic Services RITES বুলি যাক কোৱা হয় they submitted a detailed project report DPR on the first phase of Guwahati Metro services way back in 2016 but the government is yet to implement the project to improve the public transportation system in the city and the cabinet also decided to set up a Guwahati Metro Rail Corporation Limited to implement and run the project however no one knows what happened in the decision taken in the meeting and the implementation of the project is yet to be started execution of metro project Indian Railways do not execute the metro rail project the metro projects are the responsibility of the concerned state government so it more like the metro project railway no solai state government e solai and the Ministry of Urban Development on a cost sharing basis so Ministry of Urban Development or state government of India I'm so sorry Ministry of Urban Development or state government respective state government kon or Ministry of Urban Development like basically
কোলাবৰেটিভ ইফৰ্টত মেট্ৰ'বোৰ চলায় বাট যদি আমি CMৰ ষ্টেটমেণ্টটো চাবলৈ যাওঁ তেওঁ কৈছে যে মেট্ৰ'টো ফিজিবল এই কাৰণে নহয় বিকজ আমাৰ গুৱাহাটীখন লাৰ্জ চিটি নহয় সো বেসিক্যালি প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান নহয় তথাপি মই এইটো দি দিছিলোঁ নেক্সট ইজ পোচিং ইন মানস so there were about 100 rhinos in Manas National Park in the 90s but due to Bodoland insurgency in 1990s almost entire rhino population was wiped out so আমি এটো সকলে জানো যে Bodoland insurgency সময়ত মানে গড় নাইকিয়া হৈ গৈছিল ঠিক আছে but 2005 ত কি হৈ গল এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গল Manas did not have a single rhino following the launching of the translocation project under the Indian Rhino Vision rhinos were reintroduced in several phases with the total count now being 50 now the total count is 50 in Manas ঠিক আছে so 2005 or pasot India Rhino Vision or under translocation যেটো project মানে এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইত Manas like গড় লৈ অহাৰ যেটো project সেই projectটো চলোৱা গৈছিল আচ্ছা ইয়াৰ ৰিলেটেড দুটা কথা আৰু কৈ দিও যদি খুদা হয় কোৱেশ্চন যে which national park has the highest density of or national park or like wildlife sanctuary has the highest density of rhinoceros in India ঠিক আছে তো তিতে কি হ'ব आंसर পবিতৰা ঠিক আছে পবিতৰা আটাইতকৈ বেছি ঘনত্ব আছে ৰাইনৰ ঠিক আছে বাট যদি খুদা নাম্বাৰস highest numbers of rhinoceros highest numbers ঠিক আছে কোট পোৱা যায় of rhino ঠিক আছে rhinos কোট পোৱা যায় তো তেতিয়া হলে হ'ব কাজিৰঙা ঠিক আছে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক সো এটা কথা মনত ৰাখিবা সো কাজিৰঙা hosts almost approximately about 66% of the world's one-horn rhinoceros ঠিক আছে সো এটো মনত ৰাখিবা then India's Rhino Vision 2032 কথা জানিলো so basically 5 সনত Indian Rhino Vision 2020 এটা mission launch কৰা গল vision এটা it was an ambitious effort to attain a wild population of at least 3000 greater one-horn rhinoceros spread over the 7 protected areas in the Indian state of Assam by year 2020 so total 3000 population কৰাৰ কাৰণে Indian Rhino Vision 2022 2005 সনত launch কৰা গল যেতিয়া মানসত এটাও single rhino নাবাচিছিলে the program was successful in attaining its goal recent issues Manas which is also a World Heritage Site witnessed a surge in poaching in the past few months as corroborated by killings of rhino, tiger and elephant. In the latest instance, a rhino was killed close to a forest camp under the mysterious circumstances. The decomposed rhino carcass was recovered much later with its horn missing. So bhaba na je etiao poaching choli ase mane horn to nai baki body to rhino tour pelai thoi dise rhinoceros to ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যু লাষ্ট ইয়াৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলো পোচিং সো 2022 আই থিংক 2022 yes yes 2022 পৰা পোচিং হোৱা নাছিল কিন্তু 23 ৰাইনো পোচিং টু হৈ গল কোত মানস Next is Bhumi Sanman. ঠিক আছে Bhumi Sanman. The President of India bestowed the prestigious Bhumi Sanman award to Bigyan award at Bigyan Bhavan, New Delhi. The award will be presented to 9 state secretaries and 68 district collectors. DC 68 জন আৰু 9 জন state secretaries of দিয়া গৈছিলে along with their teams who have demonstrated exceptional achievements in implementing the Digital India Land Record Modernization Program जिसको যাক কোৱা হয় DILRMP. So Digital India Land Record Modernization মানে Digital India Land Record জিমানবোৰ আছে হেবোৰ মডার্নাইজেশন প্রোগ্রাম ডিজিটালি কালেকশনৰ যেটো স্টেপ হয় ঠিক আছে যাক কোৱা DILRMP ঠিক আছে সো এটোৰ ক্ষেত্ৰত এক্সিলেন্স জনে কাম কৰিছে তেওঁলোকক এক্সিলেন্ট কাম কৰা মানুহখিনি এই এৱাৰ্ডটো ভূমি সন্মান 2023 ভূমি ৰিলেটেড টু ওয়ান মাটি ল্যান্ড ঠিক আছে সো ল্যান্ড ৰেকৰ্ড মডার্নাইজেশনৰ ক্ষেত্ৰত জনে এক্সেপশনাল কাম কৰিছে তেওঁলোকক দিয়া গৈছে Okay, now aims of this program was to achieve 100% saturation of the core components of digitalization of land records in all the districts of the country by 31st March 2024, which is a যেটো এটা টার্গেট এনেকুৱা হয় যে আহি আছে খুব সোনকালে এই যেটো টার্গেট আছে এটো মিট হবলৈ গৈ আছে Dorong district is the only district of Assam to have achieved Bhumi Sanman 2023 award. So amar yate kunkhon district e paise Dorong district administration e ki paise Bhumi Sanman award paise, which is a good news for Assam. Okay. Next arota topic aisel DC will be now district commissioners. The government of Assam e ki korisile redesignated that post of deputy commissioner as the district commissioner for administrative expediency.
The office of the divisional commissioner has also been abolished for administrative convenience and in order to bring administration closer to the people by providing adequate power and authority to the deputy commissioner. So basically deputy commissioner hatot more power, basic power dibor babe teloko aru effective administration solwar karone asolte deputy commissioner tha district commissioner hisabe teloko ki kora goisile rename ba telokor post to redesignate kora goisile. The statutory powers and administrative powers are as exercised by the divisional commissioner at person will henceforth be exercised by the commissioner and secretary or principal secretary of general administration department. ঠিক আছে so next was export preparedness index ঠিক আছে so ইয়াতে country wise নীতি আয়োগৰ যেটো export preparedness index আছে তাতে তোমালকে যদি ভালকে সোৱা যে maximum কি states আছে coastal states আছে তামিলনাডু ঠিক আছে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা ওকে গুজৰাট অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ওড়িশা so exportor কাৰণে তো নরমালি সালেও হৈ গল যে কোন আছে ওকে ফার্স্ট তিনটা র্যাঙ্কত কোন আছে TMK তামিলনাডু মহারাষ্ট্র এন্ড কর্ণাটকা ঠিক আছে ন মনত ৰাখিবা এটো বস্তু बस एटु खुदिब पारे नीति आयोगे थर्ड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट preparedness index launch करिसे for the states and UTs of India for the year 2022 the report discussed India's export performances amid the prevailing global trade context in fiscal year 2022 followed by an overview of the country's sector specific export performances key highlight ki ase moi kolu je Tamil Nadu has topped the EPI 2022 that means E stands for export, P stands for preparedness, I stands for index of 2022 followed by MK Maharashtra and Karnataka. So Assam rank kiman hoy 21 among the 36 states and union territories in the Niti Aayog export preparedness index 2022. The state scored 43.91 which is lower than the country's average of 46.45%. 43.9 that means approximately enake monot rakhiba 44 point ami অসমে পাইছো but overall যদি চাবলৈ যোৱা 46.5 countries or কি হয় আমাৰ দেশখনৰ আমাৰ country খনৰ average হয় so 46.5 approximately 47 so we are lagging by 3 point ঠিক আছে almost or approximately 3 point to more than 2.5 okay so basically এটো কি সোয়া যায় এক্সপোর্ট প্রিপেয়ারনেস ইনডেক্স কি সোয়া যায় এটোই সোয়া যায় যে এখন স্টেট বা ইউটিজৰ ওকে লাইক এক্সপোর্ট প্রিপেয়ারনেসৰ যেটো টোটাল কন্ডিশন হয় হেতু কি কৰে মেজার কৰে সো ইট ইজ এ কম্প্রিহেনসিভ টুল টু মেজার the export preparedness of the state and union territories of India the index undertakes a comprehensive analysis of states and union territories across export related parameters in order to identify their strength and weakness ঠিক আছে ওকে সো আমি ইয়াত কি মনত ৰাখিব লাগে প্ৰথম কথা হৈ গল কি অসমৰ ৰ্যাঙ্ক কিমান হয় আৰু টপ কোনে কি কৰিছে ঠিক আছে so basically these are the pillars ki kihor pot base kori asolte measure kore export preparedness index to policy kenukwa hoise regarding trade okay so next is business ecosystem kenukwa hoy okay ek policy bhal thakile business ecosystem bhal hobo then export ecosystem kenukwa hoy export performance kenukwa hoy so basically ebilak hoy gol parameters or pillars of EPI okay that is published by Niti Aayog next topic is about Namrup fertilizer plant. So there were speculations that the government is planning to shut down Namrup fertilizer plant. Amid report that the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited plant in Assam, Namrup town will be shut down. Union Minister Mansukh Mandavia has said the news that it is not true and on the contrary the plan is planned to be modified and a nano urea facility will be set up there so কোৱা গৈছে যে এটো শুদ্ধ খবৰ নহয় আৰু ইয়াতে কি কৰা যাব মডিফাই কৰি nano urea plant এটা লগোৱা যাব so Namrup fertilizer plant ৰ কথা যদি আমি কবলৈ যাও it is a gas based fertilizer plant that was India's first okay that was established in 1960s by Fertilizer Corporation of India now owned by Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited jak koa hoy BBF thik ase BBFCL okay BBFCL thik ase Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited
Again মই কৈছো Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited. It is Asia's oldest gas-based fertilizer plant. India to prothom hoy Asia ro oldest hoy. Note first fertilizer plant in India was established near Ranipet of Tamil Nadu in 1906, but this was merely a super phosphate plant. Etu kihor karone first buli koiso based on gas based fertilizer hoy. Okay, next topic is Assam to surpass Punjab. Kihot Assam likely to surpass Punjab as 16th largest state in terms of GSDP, gross state domestic production, in 2 years as per CM Himanta Biswa Sharma. Assam is currently in the 17th position and Punjab is in 16th. Assam has overtaken Chhattisgarh and chasing Punjab now. ঠিক আছে, সো অসমৰ ৰেংক জিএসডিপিৰ ক্ষেত্ৰত মানে মুঠ মানে ৰাজ্যিক যি ঘৰুৱা উৎপাদন আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰেংকটো কিমান হয় 17 নম্বৰ স্থানত আমি আছো। নেক্সট দেশভক্তি দিৱস। দেশভক্তি বা দেশভক্ত কোন আছিল? তৰুণৰাম ফুকন। নাও 2021 অসম গভৰ্ণমেণ্টে ডিসিশন ললে যে দেশভক্তি দিৱস বুলি আমি দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰীত কি কৰিম? পালন কৰিম। ঠিক আছে, নাও ডাজ দেশভক্তি দিৱস will be celebrated every year in 28 July in Assam on 28 July। ঠিক আছে, on 28 July। তো যেতিয়া নিউজ আহিছিলে তাৰ আগদিনা আছিলে তেখেতৰ লাইক দেশভক্তি দিৱস, তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যু তিথি। হি ওয়াজ অলসো কল্ড দেশভক্ত। হি লেড দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন আসাম এন্ড প্লেজ এ key role in Mahatma Gandhi's first visit to the state in 1921 and the Congress session that was held in Pandu 1926. Okay, now write down in the comment section that who was the president of 1926 Pandu session of Indian National Congress, which was the 41st session of Indian National Congress. কোন আসলে তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিবা। Due to his conflict with the Congress leadership on the participation of the party in the provincial government, that he split away from the Congress and formed the Ahom Janasangha in 1936. ठीक है, next topic is about aspartame. So basically the artificial sweetener called aspartame found in many soft drinks is said to be declared carcinogenic by the World Health Organization. That means World Health Organization যেটো ক্যান্সার রিসার্চ ইউনিট আছে, সো এই ইউনিটটোৱে এই যেটো সুইটনাৰটো আছে আৰ্টিফিশিয়াল সুইটনাৰ এটো কাৰ্চিনোজেনিক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কথা আছে। It is world's most common used low calorie artificial sweetener which is approximately 200 times sweeter than sucrose. Common sugar ke 200 times sweeter. It was discovered by James M. Sclater, a chemist in 1965 and was introduced to replace sucrose. The US Food and Drug Administration FDA jonto US or famous administration মানে যেটো institution আছে, it approved aspartame for use in some dry foods as in 1981 and for carbonated beverages in 1983. তো তাৰ পৰা এতিয়াও সেই বস্তুটো চলি আহি আছে। কাৰ্বনেটেড বেভাৰেজ মানে কোল্ড ড্ৰিংকছৰ কথা কোৱা গৈছে। It is used worldwide as a sugar substitute in thousands of foods and drinks including cereals, sugar free chewing gum, ঠিক আছে, lower calorie fruit juices and diet sodas. So diet coke যে খোৱা যায় বেলেগ একো নহয়, it is aspartame। ঠিক আছে, সো হেতু খাই মেলি 0% cholesterol, okay, 0% sugar, ultimately তুমি তাতকে বেশি বেয়া বস্তু হে খাই আছা। Okay, red alert in tiger reserves. So recently Wildlife Crime Control Bureau WCCB has issued a red alert directing the authorities to visit all the tiger reserves. The bureau directed all concerned officials to immediately intensify the patrolling in sensitive areas amid the excessive poaching of tigers. ইমান বেছি tigers poaching হৈছিলে, সেই কাৰণে কি কৰিছিলে ওয়াইল্ডলাইফ ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড যোনটো ব্যুৰো আছে সেই ব্যুৰোৱে সবক গুটেই অথৰিটিজ বুৰক মানে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছৰ তেওঁলোকক কৈছিল যে গৈ পেলাই সেনসিটিভ এৰিয়াছবোৰ কি কৰিব লাগে, পেট্ৰলিং কৰিব লাগে। The red alert was issued a few days after a beheaded carcass of an adult tiger was found in Madhya Pradesh Satpura Tiger Reserve. ঠিক আছে, সো ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো কি হয়? It works under Ministry of Environment, Forest and Climate Change that was amended in 2006. Its main objective is to fight against wildlife crimes in India. সিধা কথা নামৰ পৰাই গম পাও। Headquarter is in Delhi, regional headquarter আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটীত আছে নৰ্থ ইষ্টত। It has been established under Wildlife Protection Act of 1972 and
inquiries into offense mentioned under the act. Now দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এটা হৈ গল যে কাম কাৰ আন্ডাৰত কৰে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত কৰে MOEFCC Ministry of Environment Forest and Climate Change but কাৰ আন্ডাৰত কোনখন এক্টৰ অধীনত বনোৱা গৈছিল Wild Life Protection Act of 1972 তাতে কি সেই একখনত সেই আইনখনত কি লিখা আছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইস্যু হয় তাৰ কাৰণে ওকে অফেন্সেস কি মানে কোনবোৰ অফেন্সেস মানে হৈছে বা যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে বা অফেন্সেস হৈছে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ অফেন্সেস ইয়াতে ইনক্লুড কৰা গৈছে তাৰ কাৰণে কি পানিশমেন্ট আছে সো এভৰিথিং ইজ ৰিটেন देयर ইন দা এক্ট ঠিক আছে তাতে সেকশনস আছে নেক্সট ইজ সুপার মুন ওকে তো মই নাম্বাৰিং টু ইয়াতে ভুল কৰি থৈছো এনিৱেজ সুপার মুন অকার্স when the moon's orbit is closest to the earth মুনৰ অরবিট যেটা মানে আৰ্থৰ ওচৰত গুছি আহে তেতিয়া কি হৈ যায় আমি কি বুলি কওঁ যাক কোৱা হয় প্যাৰিগি সো সুপার মুন আমি অবজার্ভ কৰো at the same time that the moon is full moon appears bigger approximately 14% than normal as per scientists the first super moon of 2023 which was seen in July will appear brighter in the night sky compared to any other full moon that has been witnessed this year ঠিক আছে সো এটো আসলে প্যারিগি কি হয় যেটা মুনৰ অরবিটটো ওচৰত আহে আৰ্থৰ ঠিক আছে তো তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ আমি চন্দ্ৰ দেখা পাওঁ খুব উজ্জ্বল হয় আৰু 14% মান ডাঙৰ হয় নরমাল সাইজতকে নেক্সট ইজ ব্ৰেইন ইটিং অ্যামোবিয়া ঠিক আছে like a 15-year-old boy in Kerala's Alappuzha district has died due to rare infection caused by Naegleria fowleri or brain eating amoeba ঠিক আছে so basically যেটো Naegleria fowleri আছে হেতু কি হয় সিঙ্গল সেল অর্গানিজম হয় এটাই সেল থাকে কুখ এটাই থাকে ফাউন্ড ইন ওয়ার্ম ফ্রেশ ওয়াটার বডিজ কোট পোৱা যায় warm fresh water bodies othe পোৱা যায় base grows in high temperature up to 46 degrees celsius and above যদি তোমালকে মন কৰা কেৰালা তে কি হৈছে because Kerala experiences a huge temperature ঠিক আছে like 46-50 degree তাত normally থাকে তো 46 ডিগ্রি উপর যদি হৈ যায় তো এই যেটো এমওবি আছে এটো কি হৈ যায় ই গ্রো কৰে ঠিক আছে Naegleria fowleri যোনটো আছে how does it infect human enters the human body through the nose and then travels up to the brain people got infected when they clean their nostrils মানে নাকটো যেটা সাফা কৰে ঠিক আছে with contaminated water যদি তেনুকা হৈ যায় গৰম পানী যদি তেনুকা দি পেলাই সাফা কৰিছে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে এই যেটো Naegleria fowleri আছে এটো আমাৰ বডিত এন্টাৰ কৰিব পাৰে and then ই ব্ৰেইনৰ গৈ হ্যাম্পাৰ কৰিব পাৰে treatment scientists have not been able to identify any effective treatment yet ঠিক আছে so next topic is Takeshima Island so international relation point of view pro important hoy recently Japan lodged a protest with South Korea over a military drills it conducted on disputed Takeshima Islands Takeshima Island the disputed island known as Takeshima in Japan and Dokdo in Korea lie in the sea of Japan ঠিক আছে so it is Takeshima okay it was a disputed island hoy South Korea আৰু জাপানৰ মাজত okay so basically এটো মনত ৰাখিবা কোন কোড আছে South China Sea আছে I'm so sorry Sea of Japan আছে ঠিক আছে next is turtles for clean up Ganga okay so current news asile je like hundreds of turtles was released into the river as a joint endeavor between Namami Gange program the forest and wildlife department and the wildlife institute of India so Namami Ganga program forest and wildlife department aru wildlife institution of India jitu ase WII 18 ta Namami Gange program 18 ta departmentor majot ba 3 ta institution of majot eta joint endeavor asile along with forest and wildlife department so basically ki kora hoisile these turtles heads at a breeding and rehabilitation center in Varanasi aim to contribute to the cleanliness and rejuvenation of the Ganga river so role of turtles in Ganga restoration can I korise see impact on water quality turtles contribute to improving the quality of the Ganges by feeding on meat and waste product present in the river so hebor kasoi khai die thik ase positive indicators water quality assessment conducted by Namami Gange program revealed improvements in biochemical demand BOD ঠিক আছে fecal coliform Apsc and dissolved oxygen DO levels government's finding the Uttar Pradesh government confirmed that the pH level at various locations including Varanasi meet bathing water quality criteria while DO that means dissolved oxygen BOD biochemical demand and Apsc
fecal coliform. Okay, levels have shown improvement at 16, 14 and 18 out of 20 locations respectively. Okay, so basically কি হৈছে কেটামান লোকেশনৰ কাছ যেতিয়া এৰি দিয়া গৈছে তো তাৰ ফলত BOD FCN DO লেভেলটো পানীৰ ভাল হৈছে বুলি কোৱা গৈছে so biochemical oxygen demand কি হয় biochemical oxygen demand is the amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms while they decompose organic matter ঠিক আছে যেতিয়া অর্গানিক ম্যাটার ডিকম্পোজ করে বেলেগ বেলেগ ব্যাকটেরিয়া বা যিবোৰ মাইক্রো অর্গানিজম আছে তেতিয়া কিমান এমাউন্ট অফ অক্সিজেন ঠিক আছে সেই ব্যাকটেরিয়া মানে তোমার মাইক্রো অর্গানিজম টুৱে কনজিউম কৰিছে হেতু কয় বায়োকেমিক্যাল বা যেটো ডিমান্ড আছে কনজিউম কৰিছে না যেটো ডিমান্ড আছে তাৰ কাৰণে সো ডিমান্ড থাকে হেতু কয় বায়োকেমিক্যাল BOD অক্সিজেন ডিমান্ড সো হায়ার BOD হায়ার ইজ হায়ার অর্গানিক ম্যাটার সো জিটি যিমান BOD বাঢ়ি যাব ইমপ্ৰুভমেন্ট বুলি কোৱা গৈছে ন তাৰ মানে অৰ্গানিক ম্যাটাৰ বাঢ়িছে এন্ড হায়াৰ লেভেল অফ লাইক দিছা না সো কি কোৱা গৈছে যিমান BOD বাঢ়ি যাব সো অৰ্গানিক ম্যাটাৰ বাঢ়িব বাঢ়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব হায়াৰ লেভেল অফ পলিউশন হৈ যাব সো যিমান অক্সিজেন ডিমান্ড বাঢ়ে তো এটো বুজা যায় যে অৰ্গানিক ম্যাটাৰ বাঢ়িছে এন্ড লেভেল অফ পলিউশনো বাঢ়িছে সো DO BOD and APSC ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে বুলি ইয়াত কোৱা গৈছে ঠিক আছে next important topic is about judicial appointments new appointments 2 new judges have been appointed in the Supreme Court and the total number of judges has risen to 32 against the sanctioned strength of 34 including the Chief Justice of India. So amar yata total judges or jitu strength has including the CJI it is 34 and total judges eta kiman ase 32 new judges kun kun ase Justice Ujjal Bhuya who was the Chief Justice of Telangana High Court okay and Justice Bhatti who was the Chief Justice of Kerala High Court so Telangana or Kerala High Court or dugoraki Chief Justice ejon Ujjal Bhuya ejon hoy gol Justice Bhatti so Ujjal Bhuya ki important because he was born on 2nd August 1964 at Guwahati okay Guwahati mein unka Guwahati ter janma hoisile education jodi ko Panbazar Don Bosco and Cotton College of পঢ়াশুনা কৰিছিলে ল ডিগ্ৰী তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ গুৱাহাটীৰ পৰা লৈছিলে এণ্ড LLM তেওঁ ডিগ্ৰী কৰিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সো ইয়াৰ পৰা গৈ এতিয়া লাইক সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যেটো যাত্ৰা হেতু এটা ডাঙৰ যাত্ৰা তেওঁ ওকে সো এজন হৈছে জাস্টিস উজ্জ্বল ভূয়া ঠিক আছে who was the Chief Justice of Telangana High Court এটো মনত ৰাখিবা Next topic numbers board kheli meli hoye ase moi edit korte ola problem hoise to next topic is about Forest Amendment Bill 2023 so background forest conservation laws and policies in India the Forest Conservation Act of 1980 was enacted ঠিক আছে to protect India's forest and empowers the central government to regulate the extraction of forest resources from timber and bamboo to coal and minerals by industries as well as forest dwelling communities. The Forest Right Act of 2006 protects the right of tribals and forest dwellers dependent on forest for their livelihood. India's forest policy 1988 prescribes a third of the country's geographical area to be under forest. কি কোৱা হৈছিল যিমান আছে ঠিক আছে তিনি ভাগৰ এভাগ কি হ'ব লাগিব বুলি কোৱা গৈছিল according to India's forest policy 1988 ত যিখন বনোৱা গৈছিল কৈছিল যে ফৰেষ্টে হ'ব লাগিব বুলি but it is a like mere reality ঠিক আছে so issues with existing rules and regulation কি আছে যিখন amendment bill আনিছে protection available only for areas already marked out as a forest in central or state government records ঠিক আছে a Supreme Court judgment in a 1966 Godavarman Thirumulpar case expanded the scope of such protection under it even areas not formally notified as forest but conforming to the dictionary meaning of forest were protected. Supreme Court directed the states to define and demarcate forest using their own criteria. However, not all states did. At present, only 21% is under such cover and it is 24% if one also accounts for tree cover outside areas under recorded forest plantation orchids. ঠিক আছে so basically ইয়াৰ ৰিলেটেড এটোৱে আহিব পাৰে যে ৰিসেন্টলি কোনখন amendment bill অনা গৈছে তাৰ অলপ সলপ provision আহিব পাৰে so basically Forest Act of 19 যিখন Indian Forest Policy আছিল India's Forest Policy 1988 তাৰ বিষয় আহিব পাৰে but ইমানখিনি ইয়াতকে বেছি আৰু ইয়াৰ ৰিলেটেড কিবা আহিব পাৰে বুলি মই নাভাবো and I think nahe ঠিক আছে okay so basically key provision to sailo inserting a preamble ekhon preamble insert korise to highlight India's commitment India's commitment ki ase regarding forest act applies jikon act ase act applies to any land designated as forest on or after 1980 to code apply hobo সেই land khini related apply hobo jod 1980 pasot
বা 1980 লৈকে লাইক 1980 বা 1980 পাছত যিখিনি ল্যান্ডক ফৰেষ্ট ল্যান্ড হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছে সেই ল্যান্ডখিনিতে এই বিলখনৰ প্ৰভিজনবোৰ কাম মানে এপ্লাই হ'ব Act would not apply to forest land situated 100 km away from international borders. So international borders or pura 100 km দূৰত থকা যিবোৰ ফৰেষ্ট আছে তাত এই একখন কি নহব এপ্লাই নহব ঠিক আছে ওকে I think ইয়ালৈকে বুজি পাইছা so just a minute okay so next topic is about Solomon Islands policing by China so Solomon Island yate ase Australia north eastern part of Solomon Island ase ঠিক আছে ইয়াৰ Australia side এখন sea ase coral sea jot বহুত বেছি coral পোৱা যায় so it is a part of Pacific Ocean so the Solomon are an archipelago মানে কি আছে কি হয় group of islands যাক দ্বীপপুঞ্জ বুলি কোৱা হয় of hundreds of small islands in the southern part of the Pacific Ocean it is located approximately 2000 km away from Australia small island with approximately 7 lakhs of population and there are 6 big islands the largest is Guadalcanal is home to the capital Honiara strategic location hai kya because it is close to Philippines Australia and New Zealand okay so like ki China ki korise China interest ki ase see China interest e karone ase to counter Taiwan Solomon Island was one among the 6 Pacific island states which had official bilateral relation with Taiwan ঠিক আছে however in 2019 Solomon Island along with Kiribati switched allegiance to China wo royalty ka পে কৰিব আৰম্ভ কৰিলে বা কাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে কাৰ লগত ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেচন এস্টাবলিশ কৰিলে 2019 ৰ পৰা 2019 ৰ পৰা চাইনাৰ লগত this has left only 4 regional countries backing Taiwan next is vote bank in UN China can get support of Solomon Islands in the UN General Assembly ঠিক আছে large maritime exclusive economic zones small island countries like Solomon Island have very large exclusive economic zones to hetu faida uthabor karone China relation bhal korise ঠিক আছে counter Taiwan counter koribor karone aru jate UN General Assembly jate China support koribole China fale vote dibole jate country thake he hisabe Solomon Island dok treat korise koribo pare next natural resources that means Solomon Islands in particular have significant reserves of timber and mineral resources so tate ki ase timber kath or karone ba mineral resources or karone Solomon Island bahut beshi famous hoy so he karno tat interest ase along with strategic location because it is close to American bases in Pacific Islands and Australia বুজি পাইছা so that's all for today's session আকৌ যেটো নেক্সট সেশন আছে হেতু আজি ৰাতিকে আকৌ দি দিয়া যাব সো হুনকালে বস্তুবোৰ চাই পেলাই এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ললে ভাল সো আমি within 3 days গুটেখিনি বস্তু আমি শেষ কৰি দিম that's all for today thank you for watching exam shastra